वेलकम बैक। नूर अफशां साहिबा तर्जुमान है के इलेक्ट्रिक की हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नूर अफशां साहिबा, जरा ये बताइएगा कराची में क्यों के इलेक्ट्रिक जो है लोड शेडिंग पर काबू पाने में नाकाम हो गई है? कराची आइड्स हों, वहां की कोई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनका इस बात पे इत्तफाक है कि के इलेक्ट्रिक की वजह से कराची के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस शदीद गर्मी में। अस्सलाम वालेकुम आदिल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा मौक़िफ़ इंक्लूड किया। थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना चाहती हूँ। देखिए, लोड शेडिंग और लोड मैनेजमेंट दो अलग चीज़ें हैं। लोड शेडिंग का ताल्लुक बिजली चोरी से है। जब तक बिजली चोरी कंटिन्यू होगी, लोड शेडिंग नेशनल पावर पॉलिसी के तहत की जाएगी, ना सिर्फ कराची में, दूसरे शहरों में भी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे शहरों में भी 2 से 12 घंटे की लोड शेडिंग बिजली चोरी के बाइस की जाती है। कराची में अलबत्ता किसी भी जगह 8 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं की जाती। दूसरी बात है लोड मैनेजमेंट। लोड मैनेजमेंट का ताल्लुक जब सप्लाई और डिमांड का गैप एक हद को क्रॉस कर जाता है, तब लोड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसका भी कुछ बैकग्राउंड के बहुत सारी वजूहात हैं। हमारे एंड से हमने 2016 से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें। हमारे कुछ प्लांट्स भी थे जो एंटिसिपेटेड थे। 700 मेगावाट का एक कोल फायर्ड पावर प्लांट था। इनकी अप्रूवल्स में ताखीर के बायस ये प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट्स टाइमली इनको रेगुलेटरी और गवर्नमेंट अप्रूवल्स मिल जाती तो वो आज ऑन ग्राउंड होते और डिमांड और सप्लाई के बीच में कोई गैप नहीं होता। प्रॉब्लम वही होती है कि डिमांड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कंटिन्यूअली ग्रो करती रहती है, जबकि सप्लाई को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। एक प्लेयर के इलेक्ट्रिक है, लेकिन बहुत सारी दूसरी एंटिटीज हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेस को। आप लोगों की जानिब से पहले ये कहा गया कि हमें जो है वो इनिशियली उस वक्त ये कहा गया कि आपको फर्नेस ऑयल फ्यूल का इशू था। फेडरल गवर्नमेंट ने बताया कि गैस और फर्नेस ऑयल भी प्रोवाइड किया गया। अब खैर आप लोगों की तरफ से इसको मान भी लिया गया कि हाँ वो हमें प्रोवाइड किया गया है। दूसरी तरफ अगर आप इतने सालों के बाद भी ये असेसमेंट नहीं कर सकते कि कराची जैसे शहर में, जो एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी बिजली बहरहाल के इलेक्ट्रिक को ही प्रोवाइड करनी है, कि यहां पर इस सीजन में कितनी डिमांड क्रिएट हो सकती है, और तो बहरहाल सवालात तो उठेंगे। और ऑपोजिशन हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, उनका इस बात पे कंसेंसस है कि कराची के इलेक्ट्रिक जो है, कराची की जो लोड शेडिंग, जिसको आप लोड मैनेजमेंट और लोड शेडिंग को दो अलहदा चीजों को आप बता रही हैं, ज्यादा दोहरी अजियत का सामना करना पड़ता है। कई इलाकों में 16-16, 18-18 घंटे भी जो है वो लोड शेडिंग की कंप्लेन है। आदिल, इसमें अगेन थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड भी मैं एक्सप्लेन करूं तो डिमांड ऑब्वियसली ग्रो करती है। जब 2009 में नई मैनेजमेंट आई थी, तब से आज तक हमने तकरीबन $2.4 अरब की इन्वेस्टमेंट की है, और हमारी पूरी विलिंगनेस है कि हम एडिशनल $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करें इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो हम एक बहुत एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम वहां आती है जब हमारे बिजनेस प्लान्स और इन्वेस्टमेंट रेडी होती है, लेकिन एक टाइमली अप्रूवल्स फ्रॉम वेरियस एंटिटीज हमें अवेलेबल नहीं होती। फेडरल गवर्नमेंट एंटिटी है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको टाइमली जो है रिस्पॉन्ड ना करना, इसका एक रीजन है। और देखिए, अगर हम जनरेशन की बात करें तो 2016-2015 ऑनवर्ड्स हमारे कई इन्वेस्टमेंट प्लान्स थे। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अफवाह वो कुछ भी हो, वो इंटरकनेक्शन हो जो एनटीडीसी से पावर एक्सट्रैक्ट कर सके, वो एक पावर प्लांट हो, कुछ भी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसकी 2 से 3 साल की प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। हम इसीलिए आज की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमने तो 2015 और 2016 से प्लानिंग अपनी शुरू की हुई थी और अप्रूवल्स को भी इनिशिएट किया हुआ था। ऑब्वियसली जब अप्रूवल्स के प्रोसेस में एक लैग आएगा तो पावर प्रोजेक्ट्स भी आगे से डिले होंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो आपके अप्रूवल्स हैं उसमें, और उसकी वजह से आज जो है वो आप लोगों को और कराची के लोगों को जो है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बिल्कुल, लेकिन जो एक फर्नेस ऑयल और सप्लाई फ्यूल सप्लाईज का इशू था, वो हमारी वफाक ने बहुत उसके ऊपर सपोर्ट की है, एंड आई एम हैप्पी टू से कि वो सप्लाई इशू रिजॉल्व हो गया है, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग हमारी जनरेशन अवेलेबल थी लेकिन हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे,
اس کے کنٹرینٹس ریزالو ہو گئے. ہم بہت گریٹفل ہیں وفاق کے سپورٹ کے لیے. تو کتنے دنوں میں اگلے ہم یہ سمجھیں کہ جو فیول آپ کا ریکوائرڈ تھا فرنس آئل اور گیس آپ کو اب اویلیبل ہو گئی ہے, کتنے دنوں میں ہم سمجھیں کہ یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت سہنی پڑتی ہے, یہ کسی حد تک ریزالو ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ ہے یہ ایوریج پہ نہیں آتا. یہ ڈیورنگ دا ڈے کراچی کی ڈیمانڈ ایوریج پہ 3000 سے 3200 میگا واٹ رہتی ہے, اور ہم اس ڈیمانڈ کو پوری طرح میٹ کر پاتے ہیں. چیلنج تب آتا ہے جب ایک پیک پیریڈ آتا ہے دن کے اندر, جب ڈیمانڈ 3500 میگا واٹ یا 3600 میگا واٹ کو کراس کر جائے. وہاں ہمیں لوڈ مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اور اگر بیک اینڈ سے کوئی ہماری پاور سپلائی میں کوئی کنسٹرینٹس آئیں, آج کل کینپ آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی سپلائی ہمیں اویلیبل نہیں ہے. ونڈ پاور کا جب پریشر گرتا ہے تو وہ وہاں سے بھی کنسٹرینٹس جنریٹ ہوتے ہیں. جب وہ پرابلمز آتی ہیں تو ہمیں تھوڑی لوڈ مینجمنٹ ٹورڈز دی ویری اینڈ نیپرا کے الیکٹرک سے متعلق وہ جب ایک سماعت بھی ہو رہی ہے, اس میں آپ لوگوں نے کیا موقف اختیار کیا ہے, کیا سٹانس ہے جب نیپرا اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے سارے پروسیس کو؟ سو نیپرا کی انویسٹیگیشن کی ٹیم بھی آن گراؤنڈ تھی. ہم نے بھی اپنی ایک پوری ہیئرنگ کے دوران سائٹ اور ورژن کو بھی ایکسپلین کیا ہے. ہمارا موقف یہی تھا کہ ڈیو ٹو شارٹیج آف فیول, فرنس آئل اور گیس کا پریشر, ہم اپنی جنریشن کو پوری طرح یوٹیلائز نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ کی ضرورت تھی. اور ساتھ ساتھ اگر ہمیں اپروولز بھی مل جاتے تو ہمارے پاس ایڈیشنل جنریشن اویلیبل ہوتی, آلٹرنیٹ سورسز پہ, کول پہ اویلیبل ہوتی, تاکہ ہماری ڈیپینڈنسیز بھی تھوڑی ڈائلیوٹ ہو جاتی. اوکے, ایک اور بہت اعتراض اٹھتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ابراج گروپ کو فیور کیا گیا ہے ساری صورتحال میں. اس سے متعلق بھی ذرا آپ اپنا موقف بتائیے گا, کیونکہ اپوزیشن گورنمنٹ کو بھی اس بات پر تنقید کرتی ہے. ظاہر ہے یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ کرٹیسزم, لیکن مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ ویسے رول ہے کیا. آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. عادل, اس کے اندر ایکسپلینیشن کے لیے ہمارے 24 بلین شیئر ہولڈرز ہیں, اور ہمارا ایک جو لارجر شیئر ہولڈر ہے جس کا 66% شیئرز ہیں ہماری کمپنی میں, وہ ہے کیس پاور. کیس پاور کے 1% آف شیئرز ابراج گروپ کے پاس ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈائریکٹ شیئر ہولڈنگ ہمارے پاس ابراج گروپ کی نہیں ہے, کیس پاور کی ہے. اور اسی طرح 66% شیئر ہولڈنگ کیس پاور کے ساتھ ساتھ تقریباً 24% شیئر ہولڈنگ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہے. تھینک یو سو مچ. نور افشاں صاحب, اب یہ رف ٹائم کے الیکٹرک کا موقف آپ سن رہے تھے. ظاہر ہے کہ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک تو پاور جو ہے, پاور سینٹرز اتنے سارے ہیں کہ جب آپ کسی ایشو کو انویسٹیگیٹ کریں یا ڈیمانڈ کریں تو آپ کو وہ برڈن شفٹ ہوتے دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہمارا نہیں ان کا کام ہے, ہمارا نہیں ان کا کام ہے, ہمارا نہیں ان کا کام ہے. سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال صاحب ایک بریک لیں